اب حضور آ گئے، اب پتھروں نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ یہ وہ میلاد شریف کا انہوں نے کہا کہ آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ظاہری دنیا، آپ کی پھوپھی جان کا بھی یہی فرمان ہے کہ جب حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ایسی خوشبو آئی نہ ہم نے کبھی پہلے سونگی نہ کبھی بعد میں سونگی۔ ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ و مختتم۔ اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور اپنے گھر میں جلوہ گر ہو گئے اور حضور قبر انور کے اندر تشریف لے گئے تو مولا علی فرماتے ہیں اس وقت سارے صحابہ کو ایک ایسی خوشبو آئی نہ ہم نے کبھی پہلے سونگی نہ کبھی بعد میں سونگی۔ تو امام بوصیری کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت خوشبو ہے اس کی بھی کیا بات، اور جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے وہ خوشبو آئی اس کی بھی کیا بات۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو گئے، یہ تو ہوا عربی قصیدہ۔ اور 1000 سال ایران میں آگ جل رہی تھی، آگ کے پجاری آئے، دیکھا آگ بجھی ہوئی ہے تو کہا کہ کیا ہو گیا؟ فرمایا راتی حضور آ گئے۔ ساوا دریا خشک ہو گیا، خینہ زمیں، جب پیاسے آئے پانی پینے کے لیے تو وہ پیاسے ہی لوٹے، کہا وہ کیا ہوا؟ میں حضور آ گئے، اب یہ پانی ختم ہو گیا، اب دوبارہ نئے سرے سے پھر پانی آئے گا۔ اور نار ایسے چل رہی تھی، صبح ایسے چل رہی تھی، لوگوں نے کہا اس کا رخ کس نے بدلا؟ فرمایا حضور آ گئے۔ یہ ساری باتیں، اور فاروق کے بادشاہ کے، کسریٰ بادشاہ کے محل کے کنگرے گر گئے اور اس کے اندر دراڑ آ گئی۔ اس نے کہا بھئی کیا ہوا؟ اتنا عرصہ ہوا؟ فرمایا رات حضور آ گئے، اب قیامت تک رسول اللہ کی حکومت چلنی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے باطل کی طرف مائل ہوئے تو پھر ان کو سزا تو ملنی ہے۔ حافظ یہاں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذ اللہ ذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ یہ خطاب رسول اللہ کو ہے، مراد امت ہے۔ اے میرے حبیب کی امتی ہو، صحابہ سے لے کر قیامت تک آخری امتی یہ سن لے کہ اگر مسلمان ذرہ برابر بھی باطل کی طرف مائل ہوئے، ذرہ برابر شیئا قلیلا، تو پھر اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی دگنی سزا دے گا اور آخرت میں بھی دگنی سزا دے گا۔ یہ قرآن کی نص ہے، ان کو دگنی سزا ملنی ہے۔ ایک تو جس نے مانا نہیں نا دین کو، اس کا مسئلہ اور ہے، ایک مان کر پھر باطل کی طرف جا رہا ہے، ذرہ برابر بھی سارا نظام باطل کا چلانے کے بعد پھر کہتے ہیں مسلمانوں کو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا حضور آ گئے، بات تو ختم ہو گئی، تم کو دگنا سزا دنیا میں بھی ملنی ہے۔ پورا عالم اسلام بتائے کہاں امن ہے، کہاں سکون ہے، کہاں چین ہے، ہر طرف مسلمان ہی۔ 1 کروڑ کے قریب مسلمان بے چین ہیں چائنا میں، صرف 20 لاکھ جیلوں میں ہیں، ان کو زبردستی ان کی بچیوں کو کفار کے ساتھ شادی کرائی جاتی ہے، ان کو قرآن پڑھنے کی، چھاپنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنے کے بعد چائنا کے مسلمانوں کو گرا کر ان کے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے کہ تو نے روزہ کیوں رکھا؟ یہ تو ادھر ہے، باقی یہاں کیا ہو رہا ہے اور شام میں کیا ہو رہا ہے؟ 10 لاکھ 1 ملین عورتیں وہاں بیوہ ہوئی ہیں شام میں۔ ہمارے وہ بلال عبداللہ صاحب گئے مدد کے لیے تو انہوں نے واپسی مجھے بتایا 1 ملین مسلمان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں۔ تو اس کا سارا کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں۔ اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اتنے روٹی نہیں پوری ہوئی۔ 1 مہینہ مستانہ صاحب حضور نے صحابہ نو ودیتی کھجور دیتی ایک ٹائم، 1 مہینہ معاصرہ رہا نا غزوہ خندق دے موقع، صحابہ پیٹا تے پتھر بدے ایسا ایک نے بھی نہیں کیا حضور روٹی کی تو کھانی، اتنے 72 سال ہوئے روٹی 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 کر دینا، روٹی کی تو لبنی نہیں۔ حضور نے کدی بھی نہیں، میں پوری سیرت میں نے حضور دیا سیرتاں بھی یاد ہیں تے صورتاں بھی تے نظام مصطفیٰ بھی، لمبیاں لمبیاں حدیثاں میں سارا اپنا پورا تاریخ لبا ہے کہ یا رسول اللہ دا منشور یاد کیتا ہویا، ساڑھا منشور ہوئی ہے انہیں جانا انہیں مانا اپنا رکھا ہوا، اور تو ہمارا منشور ہے ہی کوئی نہیں۔ روٹیوں کے منشور اوروں کے سڑکوں کے اوروں کے، نہ سڑکیں ملیاں 72 سال، نہ روٹیاں ملیاں، نہ امن ملیا نہ سکون ملیا۔ آخر مڑ کے رنجیت سنگھ دا مجسمہ لا کے قلعے وچ وہ دے ہاتھ تلوار پکڑا کے وہ تھلے لکھ دیتا ہے شیر پنجاب ہے۔ یہ رنجیت سنگھ شیر پنجاب ہے، پھر داتا علی اجمیری کون ہے؟ جیڑا مسجد شاہی وچ گھوڑے بنن والا سی رنجیت سنگھ، تے سنہری مسجد وچ انہیں گھوڑے بدے تے مسلماناں دی دھی
ਸ਼ਰਫ ਉਨ-ਨਿਸਾ ਗਵਰਨਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦੀ ਧੀ ਇਕਬਾਲ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਈਦ ਕੁਵਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਯਕਦੀ ਗਰਨ और कायनात जिंदगी रा महवरन। उन्होंने कहा माँ कुरान और तलवार साथ साथ है। कुरान इसलिए ताकि तलवार को जुल्म पर न चलने दे और तलवार इसलिए ताकि कुरान का रास्ता साफ करे। बस इतनी बात। तो उसने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के अंदर कुरान भी रख दिया जाए और तलवार भी रख दी जाए और मेरी कब्र ते फुल नहीं पाने, मेरे लिए यही काफ़ी है। और इकबाल कहता खालिसा शमशीर कुरान रा बुर्द अंदर किश्वरे मुसलमानी बमुर्द। ए रंजीत सिंह काणा ए मैं काणा उन्होंने क्या तो सिखा मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हाँ जी उन्हें कहा जी इन्हू तमीज़ ही कोई नहीं है, बड़ा वहायात आदमी। मैं आखिया तुहाडे असी है भी सी वो काणा, ये नहीं सी मैं उन्होंने कहा है सी भी काणा। रंजीत सिंह काणा होवे वो साड़ियाँ धियां दियां कब्रां भी खोदे, बादशाही मस्जिद घोड़े भी बन्ने और पंजाब ते कब्जा भी कर लवे। तो फिर अंग्रेज़ों ने पंजाब अंग्रेज़ों दिल्ली कब्जा कर लिया, रंजीत सिंह काणे इत्थे कब्जा कर लिया। आखिर उन्हें फिर सारा कुछ करन तो बाद मैं उन्होंने सिर्फ काणा क्या तो वो कहते ने वाहियात है मौलवी ये फलाना है। और मैं आखा तो फिर 1971 सिख जनरल अरोड़ा खान जनरल न्याजी को हुसैन भी कराए, वो तस्वीर मौजूद है। वो सिख जनरल सी अरोड़ा, उन्हें जनरल न्याजी दे तो सारे एजाजात भी उन्हें खोए इस तरह। तो फिर ये सारा जुल्म जड़ा है तो तारीखा में मौजूद है। सिख जरनल होवे तो साढ़े जरनल को शिकस्त दे सैर कराए तो 90,000 मुसलमानों की फौज उत्थे कैद हो जाए तो मैं सिखा के बारे 2 जुमले कहां, सिखा को इतनी तकलीफ हो गई। एदा मुजरिम है खुद हन इस वास्ते कि करतारपुर तुसा केड़े शौक च खोलिया, सानू भी दसो ना। तुहाड़ियां धियां 70,000 चुक के लै गए, हिंदू ते सिख पाकिस्तान बनया। इस सिले तुसी उन्हां नूं करतारपुर खोल के दिता है कि तुसी साड़ियां धियां चुक के लै गए हो। ये सारियां गल्लां सानू कोई समझाए। हुजूर फरमाते हैं वलक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाहि वमा युज़ा अहदुन। मेरे आका ने फरमाया दुनिया में जितना मुझे सताया गया ना किसी को नहीं सताया। हालात कदों ठीक होए? मैं दसवां जरा तुसी हालात कदों ठीक होए? जब हुजूर नूं लोग ऐसे पत्थर मार देते हो तो हालात ठीक सर। हुजूर फरमाते हैं 1 महीना मैं ते बिलाल कोई शय नहीं सी खाण वाली साडे कोल। हुजूर ने फरमाया मेरे ते बिलाल ते 1 महीना इहो जिहा गुजरिया कि साडे कोल खाण दी शय कोई नहीं। दोवें जहानां दे वाले इतने रोटी की खातिर सारा कुछ अपनी मिलत भी बेची जा रहा है, मुल्क भी बेची जा रहा है, अपनी इज्जत भी बेची जा रहा है। कतरी गुंडे शहजादे इस्लाम में शहजादियत का केड़ा तस्वीर है जी। कतरी शहजादे आ रहे हैं जी, दुबई के शहजादे आ रहे हैं, अपनी ज़मीन उन्होंने जी हमारे लिए शिकार करना अपनी ज़मीन में मना है। वो गुंडे आवन उन्होंने शिकार दियां जगह भी देन, फिर अगलियां गल्लां ऐसियां जिहड़ियां मैं बयान नहीं कर सकता। फिर उन्होंने हिफाजत भी करन। इत्थे मुसलमानों की 5-5 7-7 साल धियां ना रैप हो जान, उन्होंने हिफाजत वास्ते कोई नहीं। उन्होंने गुंडिया की हिफाजत वास्ते जनाब हैलीकॉप्टर भी मौजूद तो पुलिस भी मौजूद तो रेंजर भी मौजूद। क्यों जी? कहते ने गुंडे आए हुए साड़ियां इज्जत लुटन। ये सारा कुछ तां ही होना है शेरो जो तुसी कोई बदलो। साड़ियां तकरीरां सुन के बाद कहना मौलाना गल्लां तो ठीक कीतियां लेकिन ना मतलब है कि साड़ी सूई उत्थी खड़ी, असा नहीं अगे बढ़ना। तो फिर इंज ही होना है, फिर इंतज़ार करो, फिर इंज ही होना है जो कुछ कश्मीर हो रहा। हम कश्मीरियों के साथ हैं, लेकिन जो यहाँ जिहाद के लिए जाएगा वो कश्मीरियों का भी दुश्मन है और पाकिस्तान का गद्दार है। और कुरान क्या कहता है? वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदाफीना मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़रियति ज़ालिम अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया शैतान इन्ना कैद शैतान कान दईफा। मैं तुम्हें क्या हो गया तुम नहीं लड़ते? भाई ये तो कुरान की नस है। क्या हो गया तुम क्यों नहीं लड़ते? क्या हो गया तुम्हें? वहां मर्द औरतें बच्चे कमजोर कहते हैं या अल्लाह ये बस्ती वाले तो बड़े जालिम हैं, या अल्लाह इस बस्ती जो सानू कढ़, या अल्लाह साढ़े वास्ते अपनी तरफों कोई वाली वारिस बना, कोई मददगार बना। अगे अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह। फरमाया मुसलमानों की शान है वे कि अल्लाह की राह विच लड़दे। क्यों? मुसलमान किसके लिए लड़ते? अल्लाह की राह में। और काफिर वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फी सबीलित ताग़ूत, फरमाया काफिर शैतान के लिए लड़ते, शैतान के लिए लड़ते। तो आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़क़ातिलू औलिया शैतान
فرمایا نہ شیطان دے یاراں نو قتل کرو. یہ جہاد کا لفظ نہیں آیا ورنہ انہاں مولویاں بھی تعویل کر دیں جی جہاد کا معنی ہے محنت کرو. اتنے قتل کا لفظ آیا. فرمایا فقاتلوا اولیاء. اقبال کہنا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ پہ توفیق فقیہان حرم. اقبال کہنا ہے انہاں خود تو بدلنا کوئی نہیں, جہاد تو کرنا کوئی نہیں, انہاں حضور دی تلوار دی بھی نفی کر دیں. امریکہ گندی تہذیب پھیلانے کے لیے ایٹم بم پھینک چکا, گندی تہذیب پھیلانے کے لیے افغانستان لتاڑ چکیا, پورا عالم اسلام تباہ کر چکیا, پھر بھی وہ ایٹم بم بنا رہا تھا, اپنے بڑے بڑے ہتھیار تیار کر رہا. میں جس مسلمان کو سنیا کہتا نہیں جی اسلام اخلاق سے پہلا, حضور دی تلواراں دی انہاں نفی کی تھی. حضور نے ظاہری حیات قبلہ 100 جنگاں تقریباً حضور نے لڑیاں, 74 تے بڑیاں نا تے چھوٹیاں جھڑپاں ملا کے 100 جنگاں بندیاں. اے 10 سال ہے تے پتہ ہے کتنا بندا ہے, ہر ایک مہینے تے 4 دن بعد جنگ بندی, ہر ایک مہینے 4 دن 6 دن بعد حضور جنگ لڑی. خلق عظیم دے مالک تسی تے میں کہڑے اخلاق منہ وچ پہ موتی گرنے کہ تہاڈی میریاں گلاں نال لوکاں من جانا ہے. مکہ بھی فتح ہویا تے تلوار نال ہویا, ہاں اخلاق نال فتح نہیں ہویا مکہ. مکہ حضور جدوں تلوار لے کے گئے نا پھر مکے والے نسے. تو پھر حضرت سعد بن عبادہ جدوں ویکھیا نا وہ سارے ظالم کھڑے سن, حضرت بلال نو کٹن والے, حضرت حبیب دے جسم وچ سوراخ کرن والے, حضرت سمیہ دے ٹکڑے کرن والے, رسول اللہ نو پتھر مارن والے, صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں مارن والے, حضرت حبیب نو پھانسی تے بن کے جسم کٹن والے, وہ سارے جدوں کھڑے نا تے حضرت سعد بن عبادہ دے قیادت انہاں نو جھنڈا دتا تے سب تو زیادہ صحابہ انہاں دی قیادت سن. انہاں کو برداشت نہ ہویا. فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. فرما ہٹ جاؤ, آج حضور آ رہا ہے, آج کعبے بھی بندے وٹ کے رکھ دیں, ہٹ جاؤ. یہ اسلام کا مزاج ہے. یہ نہیں اسلام دی مطلب ترجمانی ہو سکتی تو بزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں. جتنی ٹنگا ایویں میں تقریر میں کر رہا ہوں تو مجمع چ لوگوں دی ٹنگا کمی جا رہی ہو, تقریر میں کر رہا ہوں تو ٹنگا انہاں دی کمی جا رہی ہوں. او جی مولانا صاحب تو بڑی ڈاڈیاں گل, دسو نا کی گلاں کریے کہ کشمیر کے اندر حالات بہتر ہیں. نہیں بہتر ہے کہ وہاں جی 100 دن تو زیادہ ہو گیا مسلمانوں دیاں دھیاں جڑا ایک کرفیو تو 1 گھنٹے دا بھی مانے چ نہیں ہوندا. جی کتنا تواڈے میرے گھراں چ روٹی ہوندی کہ اسی ہفتے بعد کتنا مہینہ بھی ہونا کسی سے زیادہ سے زیادہ. تو پانی 1 گھنٹہ بجلی بند ہو جائے, لاہور وچ پانی مک جاندا گھراں, دسو انہاں نال کی بیت رہی. لیکن نہیں, ہم امن والے لوگ ہیں نا, امن والے لوگ. امن اس طرح ہی ہونا ہے جو کچھ تسی کر رہے ہو. ایٹم بم ہوندیاں اینج ٹنگا کمی جا رہی ہیں, اینج ضرب و حرب تو بیگانہ جے ہو گیا مسلمان. قاتلوا ائمۃ الکفر, فرماؤ کفر دے وڈیریاں نو کٹو. اے قرآن دی نص ہے, قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. فرماؤ مسلمانوں کے انہاں نو قتل کرو کافراں نو, یہاں تک کہ پوری دنیا میں حضور کا دین آ جائے. یہ فتنہ قرآن نے کیا کفر فتنہ, فتنہ ہی دنیا میں کوئی نہیں. یہ کہنے نہیں امن کے ساتھ رہو. تو میں کہ رہو امن نال, رہو امن نال. کرتارپور دا ایک اور بارڈر کھول دیو, سارے بجٹ اتھے لا دیو, اور پھر اتھے جا کے سکھاں نال بھنگڑے پاؤ اور سکھاں نال جناب جفے پاؤ کہ تسی ساڈے بڑے خیر خواہ ہو. لیکن یاد رکھو سدا یہ وقت نہیں رہنا. اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہاں یہ سدا نہیں نہ گنڈا گردی رہنی. انشاءاللہ محمد عربی دا دین آنا ہے. عالم لوہار ایسی دا لوہار گل بڑی وڈی کر گیا. کہنے لگا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو, تے قدر نبی دا معلوم اسی قبراں وچ پیان. او دن پھر پتہ لگنا او میں حضور دا نام کیوں نہ چومے. جنہاں واسطے تو حرام حلال کٹھا کیتا انہاں تے تیرے تے مٹی پا کے چلا جانا ہے. ہسن دے کے رون لئی تینوں دتا کس دلاسا ہو, عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو. تے سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پرت نہ سگ سے پاسا ہو, تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو. او دن پتہ لگ سی جے اتنی ساری سامی لوگ سٹ گتے سن. آنا اتھے رسول اللہ نے. میرے آقا نے پوچھ لیا ہاں جی تسی کتے سی؟ کہندے حضور میں تو فرصت ہی کوئی نہیں سی, میں تو کوٹھیاں بنا رہا, میں تو کدی ڈیفینس بنایا کدی بیریا بن گیا. کیوں جی؟ تو حضور دا اپنا گھر مبارک کتنا سی پتہ ہے؟ ام المومنین فرماندیاں ساڈا چھت اتنا اونچا سی ہاتھ لگ جاندے سی چھت. دوویں جہاناں دے مالک, دوویں جہاناں دے مالک. اساں دین نال کی کر رہے ہیں؟ حضور دا نام آوے تے مول. اچھا تہاڈی میری عقل کتنی ہے پتہ ہے؟ مولویاں حضور دی شان دی حد بندی کرنی, یا انہاں سائنسداناں یا مفکر جڑے ٹی ویاں تے بیٹھے ہونے جنہاں نوں منہ دھوݨ دا پتہ نہیں, اے حضور دی عزت دے بارے گل کرنے لگا. پتہ ہے جی ساڈے بزرگاں نے کی لکھیا؟ فرمایا عقل دے 100 حصے,
ایک حصہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جڑا آخری پیدا ہونے والا انسان ہے، ایک حصہ سارے نوں اودے وچوں ملے گا، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے حبیب نوں عطا فرمائے۔ ساڑھا تو اتنا ہی ہے، کیوں جی؟ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور سانو جہلاں نوں پینڈواں نوں سانو جٹاں نوں کی پتہ ہے تہاڈی شان کیوے، سانو تو اتنا ہی پتہ ہے جو منگنا ہے تہاڈے کولوں منگنا ہے، اتنا ہی منگنا، سانو اور کوئی پتہ نہیں۔ یہ سکالر کون ہوتے ہیں جن کو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے، یہ حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کھڑے ہو کر، اور پھر آپ ان کی باتیں مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی وہ مولانا صاحب نے کہا تھا یہ باتیں۔ کیوں جی؟ وہ جو میں نے درود شریف میں نے اس لیے نہیں کہتا لوگوں کو اونچا پڑھو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ جب ان اللہ و ملائکتہ پڑھ لیا اس کے بعد پھر مولوی کہے کہ اونچا پڑھو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کا فائدہ کتنا ہے جی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ حدیث پاک نقل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا حضور دے روضہ اقدس تے، انہوں اتنی تیز اللہ نے سنوائی دی طاقت دیتی بھئی دنیا دے کسی کونے بندہ درود شریف پڑھے نا تو فرشتہ کہندا یا رسول اللہ ان فلان ابن فلان یصلی علیک السا، حضور فلانا جڑا فلانے نا پتر ہے نا انہیں ہونے تواڈے تے درود پڑھیا ہونے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر ایک شعر نقل کیتا، فرمایا جامی دے ہم اے قاصد آخر باز گو در مجلس آن نازنین حرف گر عظمی رود۔ اعلیٰ حضرت شعر نقل کیتا، عرض کی تھی اے قاصد یعنی وہ قبر انور دے پاس کھڑے ہونا ہے، مزار اقدس دے قریب کھڑے ہونا ہے فرشتے، اور میں جان دے دیاں گا مینوں ایک واری دس کہ میرا نام حضور دی بارگاہ تو لیا، میں جان دے دیاں ایک واری دس، ہاں ایک واری تو دس کہ حضور دے سامنے تو میرا نام لیا کہ فلانا فلانے نے پتر درود پڑھ رہے سے۔ اتنا وڈا بندے دا اعزاز ہوئے، بندے دا نام ہی حضور دی بارگاہ وچ لیا جائے، او دے پیو دا بھی، کیوں جی؟ تے بندہ پھر حضور تے درود نہ پڑھے، قیامت والے دن حضور ہی آن کے تے گل بڑھنی۔ اے مت کوئی سمجھے میں نیکیاں دی وجہ تو چلا جاواں گا، آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر نبی، اتھے آکسی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال، دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال۔ کیوں جی؟ اے پیر میرے علی شاہ گل کی تھی، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی یہ کی تھی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ تو ماں بھی ویکھ کے نس پینے، یہ تو پیو بھی ویکھ کے نس پینے، یہ تو دھیاں بھی ماواں نوں ویکھ کے یار نوں ویکھ کے نس پینے، کدھر کوئی نیکی نہ مانگ لوے تے دسو تہاڈی میری وجہ تو حضور ہو پین گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے ہیں۔ خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور حضور نے خود اپنی شان اس طرح بیان فرمائی، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ حضور فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں۔ حضور فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت میری ہوگی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا ہے۔ لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو پھر تمہارا دل کیوں اضطراب۔ حضور فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، فرمایا اسلام اجنبی آیا تو پھر غریب ہو جائے گا، فتوبہ للغرباء۔ تو حضور نے خوشخبری عمرہ نہیں کہ امیراں نوں خوشخبری ہوئے، فرمایا غریباں نوں قیامت تک خوشخبری، جدوں بھی میرے دین تے اوکھا ویلا آنا ہے انہاں سینے لا لے۔ سانوں یہ دے تے فخر ہے اور قیامت تک ساڑیاں نسلاں نوں بھی فخر رہنا ہے کہ اسی محمد عربی دے غلام ہاں۔ کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسی آؤ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، کس گل نال اسی دعوے کردے ہیں اسی عاشق رسول ہاں۔ تے صحابہ پیٹوں تے پتھر باندھ کے تے 50,000 لشکر دے سامنے کھڑے رہے، ایک دن بھی نہیں گیا حضور کی بنے گا، ایک مہینہ ہو گیا روٹی کوئی نہیں، صحابہ دیاں دکانیں کوئی نہیں سنی، ساڑی بہت دکان، صحابہ دے پتر کوئی نہیں، اے اتنے وڈے پیٹ ہو گئے مسلماناں دے، سکھاں نوں بھی روٹی لبدی، ہندوؤں نوں بھی لبدی، عیسائیاں نوں بھی، یہودیاں نوں بھی۔ کوئی کہتا جی مرزائیت کی خاطر، یہ مرزائی بننے کے لیے جعلی ویزا لینے کے لیے جرمنی میں کہتے ہیں ہم مرزائی ہیں،
दस जदों तू ये लिख दिता मैं मिर्ज़ाई हाँ, उत्तों विच वाली गल ते फैसले क़यामत नूं होणे ना, तू तो उस वेले काफिर हो गया जदों तू हुजूर दी खत्म नबूवत दा इनकार कर। रोटी दी खातिर पता नहीं तू जर्मनी पहुंचना भी है कि नहीं, पता नहीं तैनूं उत्थे रोटी लभणी भी है कि नहीं, तू रसूलुल्लाह नाल बेवफाई कर दित्ती। साडे मुसलमानां दे इतने वड्डे पेट हो गए कि जनाब अपने दीन दे बदले वीज़े ले लैंदे। कायनात विच कोई होर है जी हो जी, आप बदलो, वापस होवो, हुजूर दे दीन वाल वापस आओ। इसे वास्ते हुजूर दे घर महीना महीना अग नहीं सी जल्दी। केड़ा तुहाडे विचों मेरे समेत केड़ा मौलवी पीर है, केड़ा गरीब है जिहदे घर महीना महीना रोटी नहीं पकदी? हुजूर दे घर महीना महीना रोटी नहीं पकी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमांदियां ने एक महीना हुजूर दे घर चुल्हा नहीं जलिया, मतलब रोटी नहीं पकी। केड़ा गरीब है क़यामत तक जिहदे महीना रोटी नहीं खादी? ये दस गए मेरे आका और मौला, जदों भी कोई भुख दा ख्याल आवे फिर मेरा ख्याल जरूर करो। भुख दी खातिर दीन न पे बेचना। तो हुजूर दे घर महीना महीना अग नहीं जली। केड़ा मुसलमान गरीब है, अल्लाह ने इन्होंने सब कुछ दिता होया, लेकिन दीन के लिए इनके पास पैसे नहीं है। खुदा से मांग जो मांगना है अकबर, खुदा से मांग जो मांगना है अकबर, यही वो दर है कि जिल्लत नहीं है सवाल के बाद। हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह की तरफ रुजू करो। अल्लाह इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारी अल्लाह मदद करे फिर तुम पर कोई गालिब आ नहीं सकता। इन्होंने यकीन ही कोई नहीं। और टुरो तो सही ना यार, कोई कुफर नूं कोई धमकी ते लाओ ना। तुसी इतने तुहाडे कोल तां सब कुछ अल्लाह ने दिता। सहाबा कोल कितनी 8 तलवारां सन। हुजूर ने फरमाया चलिए, उन्होंने कहा जी चलिए। बंदा गया 1000 खड़िया, किसी एक नहीं भी नहीं कि 8 तो बाद 305 सहाबा सन ते 8 तलवारां मिल गई, 8 नूं तो बाकी 297 ਉਹ दसो ते लैन की समझ के खड़े सन। उन्होंने को तो तलवार ही कोई नहीं सी। तलवारां ते 8 सन, ਜਿਹੜੀਆਂ 305 सन, 8 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ? ਆਪਣੀ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਾਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਦੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਬਾਤਿਲ ਫਲਸਫੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਬਾਤਿਲ ਫਲਸਫੇ, ਬਾਤਿਲ ਮਰਦੂਦ ਫਲਸਫੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਬਾਤਿਲ, ਤੂੰ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਉਸਵਾ ਹਸਨ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕਰ ਤਾਮੀਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੋਇਆ, हुजूर इंज तशरीफ ले गया, हुजूर इंज तशरीफ ले गया। गज़वा मूता पता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हुजूर ने अपना कासिद भेजे ना हजरत आमिर बिन हारिस ਨੂੰ, कैसर रूम की तरफ खत। वो मेरे को किताब मौजूद है, मैं लिया नहीं सकिया। तो हुजूर का एक खत जो मुलूक अरद ਨੂੰ लिखे हुजूर ने पूरी दुनिया के बादशाहां ਨੂੰ, फरमाया कलमा पढ़ो बच जाओगे। लफ्ज की है, कलमा पढ़ो बच जाओ, कलमा पढ़ो बच जाओ। नाल हुजूर ऐत भी लिखते सन, कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना उतुल किताब हत्ता युतुल जिज़्यता अन यदिन व हुम साग़िरून। ये हुजूर ऐत भी लिखते सन कि मेरे अल्लाह दा हुक्म है, फिर तुहाडे नाल असीं लड़ना है जेड़े तुसीं ईमान नहीं लाना, असीं तुहानूं वड़ देना। ते हुजूर नाल ऐत भी लिखते सन, नहीं 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 अमन का दर। वहां केड़ी जगह अमन का दर सी? मैनूं दस ना तू। अमन दे अमर उस दिन होना है जदों बिलाल काबी दी छत ते चढ़ जाणगे। अमन उंज नहीं होना बिलाल नूं मक्के दीयां गलियां घसीटा जा रहे होवे ते फिर अमन दी गल होनी। अमन उस दिन होना है जदों रसूलुल्लाह काबे दा दरवाजा खुद पकड़ के खड़े हो जाए। जदों हुजूर नूं काबे च दाखिल ना होण देन, अमन दीयां गल्लां नहीं होणियां उस वेले। हाँ जी, अमन उस दिन होना है जदों बिलाल काबे दी छत ते चढ़ जाणगे सारे मुजरिम, एन जनाब सर झुका के हुजूर दे सामने खड़े होवन फतेह मक्का वाले दिन, और मैं दसो आज मैं तुहाडे नाल की करा। उस दिन फिर अमन की बात होनी। हुजूर ने फरमान के जाओ भाई, आज मैंने सबको माफ कर दिया, चले जाओ साथ। उस दिन फिर अमन की बात हो। अल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। फरमाया असीं काबे च बंदे वड़ के रख दिया। क्यों जी? ये साथ बिन उबादा ने उत्थे शेर पढ़े, सारे दे सामने शेर पढ़े, बंदे वड़ के रख दिया। इरतजत आलो मक्का था, मक्के कुफर हिलदा है तलवार नाल। जदों साथ बिन उबादा ने गल की ना, तो हदीस पाक दे अल्फाज इरतजत आलो मक्का था। इरतजा यरतजो, इर्तिजाज दा माना है लरज उठना, कम जिसे जलजला आंदा। पूरा मक्के वाले इंज हो गए, उन्हें कहा आज तो बाची कोई नहीं। उन्हें फिर एक जनानी ने शेर लिख के देते, और शेर लिख के देते। हुजूर जन्नतुल मुअल्ला दी तरफों तशरीफ ले आ रहे सन, सवारी होते सवार, और हुजूर दे इर्द गिर्द तलवारां पकड़ियां, सहाबा चल रहे हैं करके। और मंजर क्या हो जाओ, तलवारां पकड़ के। तस्बीह किसे सहाबी दे हाथ च नहीं सी उस दिन, सारे दे हाथ च है तलवारां। ते हुजूर ऊँटनी होते सवार। एक जनानी आई, जनानी हुजूर दी ऊँटनी दे अगे खड़ी हो गई। ये है औरतों के हुकूक। नचाना औरतों के हुकूक नहीं,
ہاں جی شمع محفل بنانا حضور نے وہ میں نے پورا خطبہ یاد ہے حجۃ الوداع دا ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ حضور عورتوں ਦੇ حقوق ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فرماؤ میں ساری دنیا سے جا رہا ہوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے اور میں تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو اپنے نکاح میں لیا اور اللہ کے نام سے تمہارے لیے یہ حلال ہوئی ہیں ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا حضور ظاہری دنیا سے جاتے بھی عورتوں کے حقوق دے یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں بھائی انہوں نے بیڈمنٹن کھلاؤ ہاں جی جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا دا دوپٹہ چند سورج نہیں ویکھ سکیا جنہاں دی قیادت مسلماناں دیاں عورتاں جنت وچ جان بہرحال یہ بات ہے جب وہ عورت آئی نا حضور کے سامنے تو شعر لکھ کے لے آئی یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا حین رجائی حین ضاقت علیہم ساعۃ الارض وعاداء ملاء السماء ان سعدا یضید قاسمۃ الزہر باہل الحجون والبطحاء خزرجی لا یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعواء ونادى یا حماد الادبار اہل اللواء لتکونن بالبطاح قریش فقعت القائی فانہینہ فانہ اسد الاسد لدى الغاب عند والغ الدماء اے اس عورت نے حضور کے سامنے آ کے شعر پڑھے یا رسول اللہ اہل مکہ تے آج زمین تنگ ہو گئی وسعت دے باوجود آج یہ پناہ منگنا چاہتے ہیں لیکن پناہ دا وقت گزر گیا یا رسول اللہ جے سعد بن عبادہ انج نعرہ لاندے آج مکے وچ داخل ہو گیا ہے جی تلواراں دیاں گلاں کردا تو یا رسول اللہ مکے دے وچ آج مشرکین مکہ تے آل مکہ انج رگڑے جان گے جویں نابالغ بچیاں دے ہاتھ وچ کھومیاں رگڑیاں جاندیاں آج مسئلے جان گے آج کچھ نہیں بچنا فَنْحَيَنَّهُ فَإِنَّهُ أَسَدُ اللُّسْدِ یا رسول اللہ یہ روکیے یہ تو بفرا ہوا شعر ہے اور شعر بھی ایسا لدى الغاب عند والغ الدماء جڑا اپنے گھاٹو تو خون پی رہے ہوئے تو انہوں کوئی آواز لا دے تو شعر نو کتنا غصہ لگتا حضور ہے تو بفرے ہویا شعر ہے انہوں روکیے اے نہیں تو آج مکہ بچنا کچھ نہیں کسی نے حضور نے فرمایا کون نعرہ لگا رہا ہے یہ اسی بندے وڑ دیں انہوں نے کہا جی سعد بن عبادہ فرمایا اس کو جھنڈا لے لو کی کریے فرمایا انہوں نے پتر قیس بن سعد بن عبادہ نو دے دو جب انہوں نے دیتا تو فرمایا تیرے ابا جی تے کہہ رہے سن نال یوم یوم الملحمہ آج تو انہوں دی جگہ نعرہ لا الیوم یوم المرحمہ الیوم تعظم الکعبہ فرمایا نہیں آج میری رحمت للعالمین کے اظہار کر دے آج کعبے کی اور عظمت بڑھ جائے گی میں جو آ رہا ہوں آج میں آ رہا ہوں تو حضور نے جھنڈا انہوں کو لے لیا اور پھر انہوں نے اور شعر انہوں نے پتر کو پڑھایا قیس بن سعد بن عبادہ کو فرمایا تو اے اعلان کر جدوں حضور آنچ تلوار پکڑ کے خود بھی تے نال تلوار والے غلام چل رہے ہون تے خالد بن ولید تھلو آ رہے ہون مسفلا والو انہاں دے ہاتھ وچ بھی ہوے تلوار تے رسول اللہ چمکدیاں تلواراں ویکھن فرمایا کون لڑ رہا ہے میں نے منع کیا تھا کون لڑ رہا ہے انہاں کہ جی خالد بن ولید لڑ رہا ہے فرمایا خالد کو کہو تلوار رکھ دے حضرت خالد نے حضور نے فرمایا میں جو روکے سی جڑے اور نہیں لڑنا تسی کیوں لڑے ہو انہاں کہا جی وہ صفوان بن امیہ تے اکرمہ بن ابی جہل انہاں دے نوجوان آئے انہاں سانو روکن دی کوشش کی تھی فرمایا پھر تسی کی کیتا فرمایا بس میں ایک باری این ٹک ٹک کی تھی میں تو کچھ نہیں کیتا میں ایک باری این ٹک ٹک کی تھی تو انہاں 10-12 بندے رگڑے گئے نس مرا کدھر گئے وہ کہتے ساری نس گئے یہ ٹک ٹک کرنی پیندی ہاں جی اس تو بغیر کوئی امن نہیں آتا ایک باری اسی اعلان کریے نا جی کل جس شاہین غوری چھوڑن لگیا سری نگر آ رہا شاہین غوری چلن لگا تے نال خالد ٹینک بھی شروع ہون لگا تے مودی اتھوں نہ نسے تے گل کر مودی دا پیو بھی اتھے نہیں کھڑا ہو سکتا لیکن پہلے شاہین کوئی کھولو تو صحیح نا گھوڑے جڑے اللہ نے تانوں دتے نے گھوڑے کھولو یہ معنی ہے مسلمانوں طاقت تیار کرو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم طاقت تیار وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ جتنی تم سے ہو سکے قوت تیار کرو پھر قوت کی حضور نے خود وضاحت فرمائی وہ بھی سیاست دی حدیث حضور ممبر ہوتے تقریر فرما رہے سن حضور نے فرمایا الا ان القوت الرمی الا ان القوت الرمی الا ان القوت الرمی حضور نے فرمایا قوت کا معنی یہ ہے پھینکنے والے ہتھیار تیار کرو پھینکنے والے ہتھیار تیار کرو پھینکنے والے ہتھیار تیار کرو بہتر ہے کہ ان شعروں کو سکھا دے رمے آہو یہ 2-4 پڑھ کے بس حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تک گل کر کے نہ کہنے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی بھائی 72 سال ہو گئے اس تو اگلی گل کیوں نہیں کرتے حضور نے اعلان نبوت بھی فرمایا
پھر حضور مکے وچ بھی رہے، پھر حضور نے ہجرت بھی کی، پھر حضور بدر وچ بھی آئے، پھر احد وچ بھی آئے، پھر خندق وچ بھی آئے، پھر مریسی وچ بھی گئے، مستلق وچ بھی گئے، ذی قرد وچ بھی گئے، غزوہ بنی سلیم کے اندر بھی گئے، پھر حضور تبوک کے لیے بھی گئے، فتح مکہ والے دن بھی اے بھی گلاں بیان کرو نا، کیوں چھپاندے ہو دین؟ کیوں تسی دین لوگاں نوں نہیں دسدے کہ رسول اللہ ان تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے؟ حضور نے ہاتھ وچ تلوار، لکڑی تلوار ضرور بنی، حضور نے تلوار صحابی نو دیتا، تلوار ٹوٹ گئی غزوہ بدر، حضور نے لکڑی پکڑ فرمایا یہ پکڑو تلوار، اور حضور نے پکڑائی تو تلوار بڑھ گئی، تلوار بڑھ گئی۔ حضور دے گھر 12 تلواراں سن۔ اج جہاد دا اعلان ہوئے نا جی، اج بھائی اسی انڈیا نال جہاد کرنا ہے، پاکستان دے ادھے ہسپتال فارغ ہو جان، لوگ ہم بستر تو اٹھ کھڑے ہونا ہے، چلیے یار چلیے یار، نہ شوگر نہ بلڈ پریشر نہ بڈھے میں سسک سسک جو مر جانا ہے۔ ہاں جی کم از کم اسلام دے کم تے آون، ہسپتال بنا رہے ہیں، ہسپتال چھڈو جہاد دا اعلان کرو۔ میں قسم اٹھا کے کہنا ادھیاں بیماریاں مک جانیاں جہاد، اسلام نے رکھی اس واسطے سی جہاد۔ بڈھے صحابہ چلے گئے جنگ یرموک، کتنی عمر سی انہاں دی؟ 86 سال۔ حضرت عمر بن مادی کرب بڈھے صحابی، 86 سال عمر، تے صحابہ کہندے نے کوئی ایک رومی سپاہ سالار ہے جڑا 1000 دے مقابلے چ، او دا گھوڑا بھی تے او دی شکل بھی ویکھ کے ڈر لگدا سی۔ صحابہ کہندے نے اسی انج ہٹدے گئے، تے حضرت عمر بن مادی کرب بڈھے صحابی 86 سال عمر، انج مڑ کے نہ او دے گھوڑے دی پوچھل ناپ لئی، فرمایا لڑائی بعد وچ ہوئے گی، جڑاں دا گھوڑا ہلا کے وکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اتنی بات وہ کیڑی پاور سی؟ میں کہا اقبال 86 سال بندے کی رہ جاندہ، وہ کیڑی پاور نہ ہونا دم پکڑ لئی گھوڑے دی، 1000 بندے دے مقابلے تنہا بندہ ہوئے تو انہوں فرمایا گھوڑا ہلا۔ میں کہا بڈھے صحابی تو انج نپیا نہ جدوں، اقبال کہندا تینوں پتہ نہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور سی، تو گھوڑا ہلا نہیں سکیا ہو۔ 1000 بندے دے مقابلے بڈھے صحابی نپ لے، وہ گھوڑے تو تھلے آیا، آپ چھاڑ ماری گھوڑے ہوتے چڑھ گئے، 86 سال عمر، چھاڑ مار کے بندہ گھوڑے ہوتے چل جائے۔ اے اسلام دا جہاد ہے۔ تسی تے میں بھی تو کوئی کام کر جائیے تاکہ ساڑی قبر تے بھی کوئی آوے، فاتح تو پڑھا نہ آوے یار، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، کم از کم اتنا تو کام کر جائیے، قبر وچ بھی جائیے نا تو اتنا تو کام کر جائیے نا۔ اس دن دنیا تے اسی لبیک دے نعرے لانے نا قبلہ، آج تسی لاؤ نا نعرہ لبیک دا ہر ویلے۔ لبیک دا معنی ہے حضور اے تجدید آد حضور نال، اے دا معنی ہے حضور میں بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر۔ یہ تجدید وفات آد ہے، بار بار حضور نال، حضور میں حاضر، حضور میں حاضر، حضور میں حاضر، حضور میں حاضر۔ تے قبر اتنا تو ہوئے گا نا جدو بار بار اسی کہہ رہے حاضر، اس دن تو ساری پھر حاضری ہونی، اس دن پھر حضور فرمان، یہ تو بار بار کہتا رہا نا میں حاضر، آج میں آ گیا اس کے لیے، میں آ گیا اس کے لیے۔ ہاں جی لو جی بس قبر جتنا ہی ہوئے، جدوں فرشتے پوچھن تے اسی انہوں نے کہیے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ، بس اتنی بات۔ آپ تو مٹی پا کے چلے گئے پتر، چاچے مامے سارے رشتہ دار یار مٹی پا کے چلے گئے، ہن پھر کی فرشتے تے آ جانا ہے، ہاں جی تیار ہو، اسی پھر کی کہنا ہے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ، بس اتنی وفا کر کے ضرور جانی کہ اس مان نال اسی فرشتے نو کہیے اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ، اور جے آ گیا تے میں دس دیاں، بس اتنی بات۔ انہوں نے کہا آج حضور نو آن دیو نا، جواب تے میں تاں دینا ہے، تے حضور فرمایا او میری خاطر انہیں بڑے دکھ چلے، وہ اپنے ہی جانے دو، اپنے ہی بات، اتنی بات ہے۔ اسی اے محنت کر رہے ہیں، لو جی عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی، اور ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، اور عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دا۔ زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی،
کیوں جی زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکڑاں کی رکھی قدم جما کے شکندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکڑاں کی جنہ پھا فراق دا گل پایا اور دس انہاں نوں جانیاں جھڑکڑاں کی لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نوں عالماں رڑکڑاں کی. بس اتنی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے سانو وہ بڑی ڈاڈی جگہ نے. حضور نے فرمایا میں آخرت دیاں منازل جو سب تو خوفناک منظر حضور نے فرمایا میں قبر دا ویکھیا. اگر وہ واسطے تیاری ہے تو سبحان اللہ، نہیں تو پھر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگے ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج حضور نال پیار کرو. آج ساڑا کتنی آسان اے نکل جانیاں نہ کہ کیوں جی ایویں بندہ گل نہ. سیدنا صدیق اکبر فرماندے سن انسان آکڑ دا کیڑی گل تو گندے پانی جو پیدا ہویا مٹی چ رل ویسی آکڑ دا کیڑی گل تو انسان آکڑن والی گل ہی کوئی نہیں. ایک گل ہے ناز والی اساں حضور نال پیار کرنا. اساں حضور دے با وفا غلام. حضرت جعفر طیار جنگ موتہ وچ گھوڑا زخمی ہو گیا نا، زید بن حارثہ شہید ہو گئے. جعفر طیار دے ہاتھ جھنڈا آ گیا تے گھوڑا بھی زخمی ہویا تے آپ تھلے اترے نا تے جب این تلوار مارن لگے فرمان لگے جنت اتنی قریب آ گئی، جنت اتنی قریب آ گئی. حضرت جعفر طیار دا بازو کٹ گیا. حضور مسجد نبوی شریف وچ بیٹھے سن تے اوتھے شام وچ جنگ ہو رہی سی تے حضور فرما رہے جعفر طیار کا بازو کٹ گیا دایاں. جھنڈا انہاں بائیں چک لیا، پھر بایاں کٹیا اے دوویں جتنے بازو بچے سن نا آپ نے جھنڈا اینج کر لیا. اسلام دا جھنڈا نہیں لینا. دسواں بازو بھی بندر اے بھی کٹ جائے اے بھی کٹ جائے جھنڈا اسلام دا پھر اینج مدد کر لو. حضور نے فرمایا جعفر طیار بھی شہید ہو گئے. فرمایا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا. جب عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا وہ شعر میں وہ کمال شعر ہیں تو پھر کدے سنا سا. آج تے گل مک گئی نہ ہوتے پھر سنا سا. جب حضرت عبداللہ بن رواحہ درباری حضور دے شاعرن جب فرمایا تو فرمایا اپنے آپ کہنے لگا مرنا تو آج ہے نا کسی نہ کسی دن تو مرنا ہے، آج بہتر ہے آج مار. پھر آپ شہید ہو گئے. عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب جھنڈا خالد بن ولید نے اٹھا لیا. 3000 دے مقابلے 3 لاکھ سن رومی. عقل جاندی ہے گا 3 لاکھ ہو سن تے صحابہ 3000 سن. 1 لاکھ دے حضور مقابلے بھیجا سی قیصر روم نے 2 لاکھ فوج اور بھیج دی تھی. رستے صحابہ مشاورت کی تھی حضور نے اطلاع دیتی جائے. فرمایا نہیں یار دو ہی گلاں یا مر جا کے شہید ہو جاواں گے یا مار دیاں گے غازی آ جاواں گے. حضور نو کیوں تکلیف دینی؟ اے ساڈی تاریخ ہے. اس تاریخ دے اوتے پاکستان کھڑا ہے تے تسی بہ کے یہی گلاں کیتے کرو. خدا دا واسطہ نے اے بزدلی والیاں گلاں چھڈ دیو. اج پاکستان اعلان کرے نہیں تو مینوں اجازت دین 1 گھنٹے واسطے میں ایک تقریر کراں ٹی وی تے. آدھا گھنٹے ہی کافی ہونی. میری تقریر کٹن نہیں پورے چینل تے چلا دیں. جی پوری پاکستانی قوم بغیر ہتھیار تو باہر نہ آ جائے نال جہاد دا نعرہ لاندے تو پھر مینوں نپ لینا بھی تو جھوٹ مارنا سی. اسلام ہے ہی اس چیز دا. اسلام ہے ہی اس چیز دا. اسلام دے کول پاور اپنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جدوں بدر فتح ہویا نا تے آئے گئے کافر کہنے لگا سی پھر آ جانا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا جی تسی آ جاؤ گے تو اسی بھی آ جاؤں گے. بس اتنی بات ہے. جی اے آ جان گے اے پورا ٹرمپ انہاں نال آ جائے گا تو ساڈے نال اللہ دی مدد نہیں آنی، فرشتیاں دی مدد نہیں آنی. کمال والی بات ہے. اولیاء دیاں روحاں نہیں آنیاں. سلطان الہند نہیں آ جانا، شہاب الدین غوری دی روح نہیں آ جانی، سارے مجاہدین دیاں روحاں آ جان. یا اللہ انہاں دی مدد فرائے. کمزور نہیں اللہ انہاں دی مدد فرما. اپنے آپ نو بزدلیاں جو باہر کڈو، حضور نال پیار کرو. صحابہ 1200 کٹ گئے. ساڈی جاناں بڑیاں قیمتی جناب. اسی بہت قیمتی آ گئے کہ اسی صحابہ 1200 کٹے. ہاں جی. اور صرف 15 بچے سن 1000 وچوں 15. وما یصلی ما خالد بن الولید من المہاجرین والانصار الا نفر یسیر. حضرت ام عمارہ اپنا بازو کٹوا کے 11 زخم لوا کے جنگ یمامہ وچ واپس آئیاں تو انہوں نے پوترے عباد نے پوچھا یا جدت و کثرت الجراح فی المسلمین. انہوں نے کہا دادی جی سنیا بہت زیادہ مسلمان ہوتے زخمی ہوئے. فرمایا بچہ کی پوچھنا وما یصلی ما خالد بن الولید من المہاجرین والانصار الا نفر یسیر. فرمایا بچہ کی پوچھنا تو اتنے مہاجرین انصار چو بچے ہی کوئی نہیں سی. صرف 15 صحابہ بچے سن جڑے زیادہ زخمی سن نہیں ہوئے. وہ خالد بن ولید نہ با جماعت نماز پڑھتے سن. باقی سارے شدید زخمی خیمے پے ہوئے سن. 15 دن خالد بن ولید نو پھر اتنے رہنا پیا سی کہ صحابہ چلن دے قابل ہوں.
تے تسی نے میں آج مسئلہ ختم نبوت ہو نہیں 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 جی وہ مولوی صاحب میں باتاں کرنے ہو وہ خدا دا کوئی خوف کرو دین پھر بچنا کے وے اقبال کہندا لا نبی آبادی ز احسان خداس پردہ دین ناموس مصطفیٰ اقبال کہندا جڑا حضور نے فرمایا لا نبی آبادی اے دے نال ہی تے عزت اسلام دی قیامت تک قوم را سرمایہ قوت ازو اور حفظ سر وحدت ملت ازو اقبال کہندا امت دی جڑی طاقت ہے نا وہ مسئلہ ختم نبوت دی حفاظت وچ طاقت ہے اور قیامت تک ملت وحدت وچ رہ سکدی تے مسئلہ ختم نبوت دی حفاظت وچ رہ سکدی خدا بندے کے نقش ہر دعویٰ شکست تا قیامت اسلام را شیرازہ بست اقبال کہندا رب العالمین دا کتنا احسان ہے کہ ساڑھے آقا و مولا نو خاتم النبیین بنا کے بھیجا اور قیامت تک اسلام دا شیرازہ انج بند کر دیتا کہ حضور اب آخری نبی ہیں حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں ہے بس اتنی بات ہے اپنے آپ نو بدلو اور حضور نال پیار کرو اور انے واہ پیار کرو کیوں جی انے واہ بغیر سوچے سمجھے پیار کرو